bienvenue chez la chaîne Maths Facile Prof Fatima. Aujourd'hui, on va faire un exercice sur le complexe. L'exercice, c'est un extrait d'un examen national précédent. كما قلت لكم بأن غنبقى نعتمد لكم على les exercices اللي كيكونوا في national précédent. Donc هنا غناخدو هاد l'exercice. Résoudre dans C l'équation z carré moins 18z plus 82 égale à 0. إذا شنو عندنا équation ديال deuxième degré. حنا كنعرفوا بان l'équation ديال deuxième degré دائما كنخدموها بالدلتا سواء دون R سواء دون C. دابا حنا خدامين في C دونك غنعتمدوا على دلتا. فوالا لا سوليوشن. عندنا z carré moins 18z plus 82 égale à 0. دلتا هو b carré moins 4ac. b هي moins 18 دونك غنحسبو غنلقاو دلتا égale à moins 4. Voilà z1 égale à moins b plus i la racine de moins delta. هنا كنديرو moins دلتا لأن دلتا نيجاتيف وخاص الراسين يعني داكشي اللي كيكون تحت الراسين يكون بوزيتيف دونك كنزيدو داك الموان باش كتولي عندي لا racine de 4. Donc égale à 9 plus i. إذا z1 égale à 9 plus i. z2 هي le z bar ديال z1 donc égale à 9 moins i. Voilà, on va faire la solution S, l'ensemble de solutions S égale à 9 plus i, 9 moins i. ضروري تكتبوا هاد S. La question numéro 2, نقراو la question في l'exercice. Dans un plan complexe muni d'un repère orthonormé OUV, A, B, C, c'est un point du plan d'affixes respectivement يعني grand A بالنسبة لبتيت B بتيت A grand B هي l'affixe ديالها هي petite b, grand C l'affixe ديالها هي petite c. Voilà, la question 1. Qu'on montrer que C moins B sur A moins B égale à moins I. غنبداو بالرابور نحسبوه C moins B sur A moins B égale وكنعوضو C هي 11 moins I moins B شحال هي 9 moins I sur A اللي هي 9 plus I moins toujours B هي 9 moins I. Voilà égale 11 moins I. ندخلو له moins plus I ولتحت غتكون عندنا 9 plus I moins 9 plus I. غتلاحظ بأن هادو غيمشيو غتبقى 11 moins 9 هي 2 وهنا تاني 9 غتمشي مع 9 غتبقى 2 i. اذا غتعطينا 1 sur i. ما خصناش نخليو i في الدينوميناتور دونك نضربو في i غتولي هي موان 1 دونك والفوق نضربو في i اذا غتعطينا موان i. دونك وصلنا الريزولطا اللي طلبوا منا c موان b على a موان b ايكالا موان i. يعني هنا مجرد كالكول. فوالا. Donc après la question, قال لك déduire que ABC triangle rectangle isocèle في B. Triangle rectangle isocèle. إذا أنا لقيت C moins B. إذا باش نبين بأنه isocèle ناخد لو موديل ديال هذه خصنا نلقى 1. وباش نبين triangle rectangle خصني l'argument ديال هذه ديال C moins B ديال هاد لو رابور. l'argument ديال C moins B على A moins B خصها تلقاها هي plus ou moins P sur 2 موديلو 2 P. إذا نبداو بلو موديل ونشوفو شنو غيعطينا لو موديل. عندنا لو موديل ديال C moins B sur A moins B. إذا هو لو موديل ديال موان I. لأن إلا درتي الموديل هنا غديروه هنايا. دونك هنايا كيعطينا لو موديل ديال C moins B. نفرقو لو موديل راه ديجا درنا في الفيديو السابق لي بروبريتي ديال الموديل وديال الكومبلكس. دونك هنا الموديل ديال هذا كارو مارك عندنا الموديل دو زد ايكالا لا راسين دو اكس كاري بلس y كاري. اكس يعني هو لا بارتي ريال هنا 0 دونك غتكون 0 كاري. لا بارتي ايماجير هي موان 1 كاري هي 1 لا راسين دو 1 هي 1 دونك ايكالا 1. تاني اونتر بارونتيز عندنا
le module ديال C moins B égale هي BC la distance و le module ديال A moins B égale la distance AB. Donc il a هنا غنلقاو بأن la distance BC égale la distance AB و كنكونوا بهذا الريزولتا نقدروا نستنتجوا بأنه ايزوسيل. دابا كيبقى باش نبين بأنه rectangle triangle rectangle montrer l'argument égale plus ou moins P sur 2. Voilà. Donc هنا عندنا égale moins I. Voilà. Donc غنديرو l'argument يعني l'argument ديال C moins B sur A moins B هي نفسها l'argument ديال moins I. دونك غنحسبو l'argument ديال moins I. اذا هنا عندنا باش تحسب l'argument خصك تاخد لا فورم تريغونوميتريك. دونك هنايا يعني moins I ملي كتكون عندنا هي يعني كناخدوها ابستري يعني كتكون يعني بهكا اوزيال بان الموان اي هي سينوس هي ناقص موان بي سور 2. علاش؟ لان حنا الا بغينا نكتبوها عندنا نكتبو اي بلا فورم تريغونوميتريك. اي شنو هي الكوس ديال بي سور 2 بلس اي سينوس بي سور 2. هذه بالنسبه لاي. بالنسبه لموان اي هي الكوس ديال موان بي سور 2 بلس اي سينوس موان بي سور 2. فوالا. لان السينوس ديال موان بي سور 2 هي موان زان في اي هي موان اي والكوس كيبقى زيرو. دونك اذا بالنسبه لموان اي l'argument دو موان اي هو موان بي سور 2 موديلو دو بي. دونك قدرنا نمونطريو بان هذه لان l'argument هي نفسها l'argument ديال لو رابور C moins B sur A moins B فوالا ايكال l'argument. دونك هذه شنو غتعطينا؟ دونك قبيله شنو وصلنا بان بي سي ايكال ا بي النتيجه الاولى اللي وصلنا لها قبيله. وصلنا l'argument ديال C moins B sur A moins B égale moins P sur 2 modulo 2P. إذن شنو غنقدروا نستنتجوا من هاد جوج؟ بأنه ايزوسيل أو ريكتانكل. دونك غنقولوا بأن حنا نقدروا نكتبوها بواحد الطريقة. عندنا R égale 1 l'argument égale moins P sur 2 donc يكون A B C triangle rectangle isocèle en B. لأن مننساش هي B هنا ماشي AB. donc AB لاحظ B répète ici ABC égale à AB. Voilà, كنكونوا جاوبنا على la question numéro 2. Voilà, بالنسبة لأ. غنشوفوا la question numéro B شنو كيقول لنا. Voilà. B كيقول لنا donnez l'écriture trigonométrique ديال 4 fois 1 moins i. Donnez l'écriture trigonométrique de 4 fois 1 moins i. Donc on a l'écriture 4 fois 1 moins i يعني غنعطيو l'écriture trigonométrique. اذا باش نصايبوا l'écriture trigonométrique ضروري خصنا نبداو باش بلو موديل. غناخذوا لو موديل ديال 4 facteur 1 moins i égale à 4 le module 1 moins i. Voilà. Égale à 4 هنا غيكون la racine ديال 1 au carré plus moins 1 au carré. Donc le module ديال 4 fois 1 moins i si 4 la racine de 2. Donc إذا من كنلقاو لو موديل كاينه دو ميثود باش كنلقاو l'argument. D'accord.
فوالا كاينه دو ميثود غنديرهم. يعني الفكره الاولى هي انك حنا نخدموا لا ميثود الاولى وندوزو لا ميثود الثانيه. الناس من الاحسن تعرفوهم بجوج، واللي كيرتاح في شي ميثود كيخدم بها. دونك هنا قلنا كناخذوا هاد لو موديول كنحطوه هنا 4 لا راسين دو 2 وكديرها اون فاكتور، لان قلنا هنا لا فورم تريغونوميتريك اون جينيرال غنكتبها هنا الفوق، يعني زد ايغال ار كوس تيتا بلس اي سينوس تيتا. دونك تيتا كنلقاه هي لارغيمون ديال هذا. دونك انا شنو كندير؟ كناخذ هذا الموديول كنديرو اون فاكتور. شنو عندي هنا؟ يعني ها 4 كاينه، ها لا راسين 2، دونك غندير هنا 1 سور لا راسين 2، يعني لان ديجا عندي 4 الفاكتور اللي تزاد هو لا راسين 2، دونك غون فا ديفيزي هنا سور لا راسين 2 وهنا 1 سور لا راسين 2 فوا اي. فهمناها؟ دونك عندي 4 ها هي. هنا شنو درت؟ زدت اون فاكتور هي لا راسين 2. من كنفاكتوريزي افيك لا راسين il faut diviser les termes sur la racine وما خصناش نخليو لا راسين في الدينوميناتور. دونك كتعطينا لا راسين 2 sur 2 موان لا راسين 2 sur 2 فوا اي. حنا كنعرفوا ان لا راسين 2 sur 2 ولا راسين 2 sur 2 يعني ملي يكون الكوس هنا كيكون الكوس وهنا كاينه سينوس. اذا شنو هي لونغل اللي الكوس ديالها لا راسين 2 sur 2 و سين ديالها موان لا راسين 2 sur 2. دونك يعني هادشي ديجا اون في يعني لي زاني بريسيدون، دونك غيكون هو موان بي sur 2. داكوغ؟ دونك اذا غتعطينا 4 لا راسين 2 الكوس ديال موان بي sur 2 لان بلس اي سينوس ديال موان بي sur بي sur 4 هنا بي sur 4. فوالا باردون. دونك لقينا لارغيمون هو موان بي sur 4 وكنكونوا في نفس حنا غادي كنخدموا وكنكتبنا لا فورم تريغونوميتريك ديال هاد لو نومبر كومبلكس. اذا بالنسبه لا ميثود الثانيه، لا ميثود الثانيه من بعد ما كتلقى ار قلنا لقينا لو موديل ديال 4 فوا 1 موان اي اللي هو ار اللي هو لقيناه 4 لا راسين 2 كتحسب الكوس تيتا ايغالا اكس سور ار ايغالا 4 لا راسين 2 سور ايغالا اكس كومبيان اكس اكس ايغال قلنا هنا نشوفوا اكس ايغالا هي درتي ديفلوبمون غتكون 4 سور 4 لا راسين 2 اللي هي 1 sur la racine de 2 c'est la racine de 2 sur 2. Voilà. Au sinus ديال تيتا غيساوي y sur r اللي هو نفس الشيء moins 4 sur 4 la racine de 2 هي moins la racine de 2 sur 2. دونك شنو كنلاحظوا ان نفس الريزولطا اللي وصلنا ليها هنا هذه وهذه هي نفسها اللي غنوصلوا ليها هنا. ومن الكوس او سينوس كنستنتجو بان تيتا ايغال ا موان بي سور 2 موديلو دو بي. داكوغ؟ يعني سواء درنا هاد لا ميثود الثانيه اللي كتحسب ار ومن بعدا كدير الكوس هو اكس على ار وكتلقى الكوس وكتلقى السينوس وكديدوير تي دوا ديدوير تيتا. لا ميم شوز الا درناها في نفس السطر يعني بنفس الخدمه. دونك لي دو ميثود سون فري وكل واحد كيلاش كيرتاح اما ميثود كيبغي يخدم بها. دونك المهم نرجعوا لا كيسيون ديالنا هو كتبنا بان لا فورم تريغونوميتريك وجاوبنا على لا كيسيون بي. دونك غندوزو لا كيسيون سي اللي كي سي montrer que C moins A facteur C moins B égale à 4 en facteur de 1 moins I. Donc, on la solution C moins A, voilà, facteur de C moins B. Donc,
دونك هنا كيبقاو غير كنعوضوا لي نومبر كومبلكس. سي شحال عاطينها لينا؟ دونك هي 11 موان اي موان ا هي 9 بلس اي. فوالا تري بيان. دونك هذا بالنسبه الفاكتور الاولاني. الفاكتور الثاني سي توجور 11 موان اي بلس او بيان موان بي اللي هي 9 موان اي. مزيان. دونك كيبقاو كالكول نحسبو. دونك هنا غتكون 11 موان اي موان 9 موان اي فاكتور 11 موان اي موان 9 بلس اي. تري بيان. دونك هنا غتكون 11 موان 9 سي 2 و اي موان اي كوا موان 2 اي. Bien. Là, on va simplifier i avec moins i. غتبقى 11 moins 9 c'est 2. Voilà. نقدروا هنا نديرو 2 en facteur وهنا 2. يعني غتكون 2 fois 2 اللي هي en facteur 1 moins i égale à 4 1 moins i. Donc كنكون يعني montrيت بأن c moins 1 fois c moins b égale à 4 1 moins i. Voilà, on recalcule. Après, il faut déduire que AB, voilà, déduire que A fois B, AB fois B, c'est égal à 4 la racine de 2. Voilà, bien, on va continuer. Donc, on va من هذه اللي وصلنا لها نحطوها ونعتمدوا عليها. فوالا شنو عندنا؟ قد وصلنا مونطرينا بان سي موان 1 فاكتور ديال سي موان بي ايغال 4 فاكتور دو 1 موان اي. دونك غنديرو الموديل ديال سي موان 1 سي موان 1 فوا سي موان بي. داكوغ نديرو لو موديل ايغال لو موديل ديال 4 1 موان اي. يعني باش كندوزو لا ديستانس كنديرو لو موديل. دونك غتعطينا نفرقوا لي موديل سي موان ا في لو موديل سي موان بي ايغال 4 لو موديل ديال 1 موان اي. لو موديل دو 1 موان اي ديجا عطيتكم قبيله بان الموديل ديال سي موان ا شنو كيكون؟ هو لا ديستانس ا سي. وفوالا سي موان ا وي هو AC و لو موديل ديال C moins B هو BC. Attends, je vérifie la question. C'est A moins C ou bien A? Ah voilà, AC. Voilà هنايا كاينه AC, ce n'est pas AB. Voilà, très pardon. C'est AC fois BC. لأن كاينه C moins A و C moins B. إذا AC BC إيكالا 4. هنا الموديل ديال هذا هو لا غاسين حسبناه قبيله 1 بلس كاري فوا موان 1 أو كاري إيكالا 4 لا غاسين دو 2. فوالا AB AC fois BC إيكالا 4 la racine de 2. اتفقنا؟ على AC fois BC لأن حسبنا C moins A و C moins B لأن C moins A كيعطينا AC و C moins B كيعطينا BC. نكونو جاوبنا على لا كيستيون هذا. دونك غنشوفو لا كيستيون دي. غناخدو لا روتاسيون. فوالا دونك سوا imprime يعني d'affixe Z prime l'image de M d'affixe. Voilà, c'est clair. Voilà. Imprime l'affixe de Z, l'image de M, l'affixe ديالها يعني l'affixe ديال M prime ou Z prime ou l'affixe de M ou Z par la rotation de centre P et d'angle 3 P sur 2. Donc, montrer que Z' égale à moins I. Z plus 10 plus 8
I. إذن عاد نفيريفيو là-dedans. نجاوبو على question par question. Donc je dois donc عندنا M prime voilà. عندنا M prime d'affixe Z prime. L'image de M d'affixe Z prime par rotation de centre B et d'angle 3P sur 2. Donc حنا اللي عطيتكم في الدرس يعني في الفيديو السابق لا فورم تريغونوميتريك ديال الروتاسيون فورم تريغونوميتريك ديال الروتاسيون كنديرو زد بريم موان اوميغا اللي كان ديك الساعه هي لو سونتر. دابا انا عندي لو سونتر هو بي ما نديرش موان اوميغا وانما غندير موان بي ايغال à l'exponentielle ديال اي l'angle هي 3b sur 2 و z moins b. donc قلنا b هي la fixe ديال لو سونتر و 3b sur 2 هي l'angle ديال rotation و z هي يعني هي la fixe ديال لو بوين m و z prime هي la fixe de m prime و كنكتبو r de m égale à m prime. يعني هذه هي l'image وهذه هي l'anticide donc le point d'anticide. donc هنا on va remplacer b شنو هي 9 moins i égale l'expon ديال i3b sur 2 z plus moins 9 moins i. bien d'accord. donc هنا يعني z prime égale خلي هاد l'expon ديال i 3b sur 2 facteur z moins 9 moins i ونسدو القوس ونديرو زائد 9 moins i. دونك هنا خصنا نحسبو هذه هي باش نقدروا نغومبلاسيو بها. دونك شنو هي l'expon يعني كنا درنا لا فورم exponentielle i 3b sur 2 égale à cos ديال 3b sur 2 plus i sinus ديال 3b sur 2. الكوس قلنا égale à 0 شنو غتبقى ليا 3p sur 2 هي moins p sur 2 إذن غتعطينا moins i. d'accord لأن بين قوسين 3p sur 2 هي le même est équivalent à moins p sur 2 voilà. d'accord c'est bien. donc هنا غادي نرجعوا صافي لقينا l'expon هي moins i غنعوضوا l'expon ديال 3p sur 2 moins i voilà. donc z prime égale à moins i facteur de z moins 9 plus i plus 9 plus moins i. on va développer moins i z moins avec moins c'est 9 avec i ou i avec i هي i au carré i carré عطينا moins 1 avec le moins c'est plus 1 plus 9 moins i. donc هنا تبقى دائما moins i z 9i moins i c'est 8i avant d'écrire 1 plus c'est 10 قلنا plus 8i. donc هذه هي z prime وداك الشيء اللي مطلوب مني نلقاه وهذا يعني z prime égale à moins iz plus 10 moins plus 8i وهذا. donc جاوبنا على لا كيستيون. من بعد قال لك فيريفيي نشوفوا لا كيستيون الاخراني فيريفيي que r de c égale à c prime و c prime هي لا فيكس دو غراند c prime يبقى ان هاد c prime كتساوي 9 moins 3i. donc اذا l'image de c c'est c prime voilà. donc وصلنا نكتبوا بعدا لا فورم اللي وصلنا ليه ديال الروتاسيون فورم تريغونوميتريك. اذا هي moins i z plus 10 plus 8i
عندنا قالوا لينا l'image de C par la rotation c'est grand C prime. وقالوا لينا la fixe de C prime de grand C prime grand يعني لو بوين ولا فيكس ديالها هو بتيت C prime. إذا au lieu de C prime غنعوضها de Z prime غنعوضها ب C prime لأن C prime هي ليماج و Z prime هي ليماج. إذا C prime شنو كتعطي؟ موان إي هنا عوض Z غتكون سي لأنها C prime بلاس Z prime و Z بلاس C. Voilà, très bien. Plus 10 plus 8i. C شحال عندنا؟ عندنا موان إي C هي 11 موان إي عاد plus 10 plus 8i. Donc on va développer هي موان إي هي موان 11i 11i voilà. I avec I c'est moins 1 غيكونوا عندنا 1 fois 1 هي moins في moins هي plus و I fois I هي moins 1 donc يبقى moins plus 10 plus 8i. Donc moins 11 plus 3 c'est moins 3i ou 10 moins 1 c'est 9. On va l'écrire 9 moins 3i. Voilà هذه C prime هو اللي قالوا لنا vérifie. Voilà يعني هذا كان exercice sur le complexe يعني وخديناه من الناسيونال بريسيدون. دونك هنا ما تنساوش ديروا لايك واشتراك تشتركوا باش يوصلكم يعني الدروس والتمارين. وانا دائما التمارين اللي غنخدم معكم لي زيكزرسيس اللي غنخدم معكم كلهم اكستري ديال الناسيونال بريسيدون باش كتعودوا تخدموا الناسيونال وتاخذوا تمارين الناسيونال يعني كيوليو في المتناول ديالكم. دونك بون شونس. واللي بغى يدخل الانستغرام راه ان شاء الله قريب غادي نبدا لي لايف وراه غنخلي لكم في التعليق اولا في الديسكريبشن يعني في الوصف غنخلي لكم الرابط ديال الانستغرام والرابط ديال الجروب اللي كاينه في الفيسبوك. يلا السلام عليكم اي بون شونس.